Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'd. Insyaallah bagi memberkati majlis kita, saya sama kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama ul amilin, guru-guru kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sama ada hidup atau telah meninggalkan kita. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muallimin wal muallimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma yashfi sudurana wa yashfi sudur qaumil mu'minin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. وهو السميع العليم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا أو مطرودا أو محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Syukur kita kehadrat Allah SWT dapat berhimpun di dalam majlis ilmu ya. Dan sebelum tu saya perkenalkan diri saya ya. Saya Ustaz Muhammad Amin bin Muhammad Tahir. Okay, sebelum tu kalau boleh kita silentkan siapa ada handphone tu, tolong silentkan atau tutup terus. Saya perkenalkan diri saya, saya Ustaz Muhammad Amin bin Muhammad Tahir, berasal daripada Seremban Negeri Sembilan, pupuk kepada Ustaz Haji Badran. Sekarang ini bertugas di SMK Putrajaya Pesal 81 sebagai seorang ustaz di sana. Dan pengajian saya dulu di Universiti Azhar Mesir. Dan alhamdulillah saya diperkenal dengan satu alat yang saya beri nama dia biodisk. Biodisk ni saya boleh beritahu orang satu penciptaan dari anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala